Hi guys. Introduce yourself. I'm Greta. Doon sa katudaw ni Gerald. Ay, Asa ka sulod ng pwesto. Yan, wala ka na. Si Nicolas. Pelikula, nakagano eh. Ako muna na. Naano nyo na mag-bike papunta dito? Hey mama. Apa. Hi guys. Si Kala. Ano ba naman to? Feeling ko nag-hike ako. Mount Everest. Ang sakit ng kamay ko ah. Yo! Mayroon daw hike kasi na mapwede ka. Oo. Sa ano? Saan? Mount Everest. Yeah, sa death zone. Oh, hi. Ba't naman ako? Ay, sorry. Ikaw. Wait lang! Oh, wait lang daw guys. Sundan natin. Bago ka naman. Siya. Eh, gago ka talaga. Japan, asan yung namin yung sakita? Uy! Wait lang! Jump! Wait lang! Makita ang aking pagbubian. Huh? Na wag na. Joke lang. Wag na ba ako? Grabe na. Ako ata magiging main character dyan. Kaya kita tayo dyan! Long. Alam ko na. Sino? Song. I'm a butterfly. Kumanta ka ang ganun. Ano ba naman? Hello. Reaction video. Wala na, I'm so shy. I'm so shy. I'm so shy. Uy, si Tamrod 3.0! Ay, hindi, 5.0! Ay, tatlo. Pengi daw wow! Pengi daw wow! Di ba daw wow? May mama yan doon! Uy, dili ka mo! Uy! Ay, uy! Dili daw! Dili daw! Yeah! The experience. How was experience? Sarap. Good. Ay, mali. Mid. Ano daw experience mo? Good? Wow! Uwi ka na? Ano? Tara?